राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ज्ञानशास्त्रविचारणैकनिपुणौ सद्धर्मसंस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवनमन्यौ शरण्याकरौ राधाकृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकं वन्दे रूपमण्डलजुगौ श्रीदेवो गोपालकौ श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् अजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ आगम निगम सारौ सृष्टि संहारकारौ वैष्णव किशोरौ नित्य वृंदावनस्थौ समन भय विनाशौ पापि निस्तारयन्तौ भगवतु मनोरे राधिका कृष्णचन्द्रौ जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिनि हिरण्यकशिपुर्वक्षोशिलाटङ्कनखालै तमाधिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वादौ मध्य गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्टं विष्णुपादस्तोत्र शतसी श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराजिंकर अशोक वैभव चरण कमल अनंत बार दंडवत प्रणति पूर्वक तहतीय पवित्र की कृपा कामना करुछि। गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद सज्जन मंडली और मातृमंडली समस्त पुत्र प्रह्लादर हरिभक्ति संबंधी चित्तवृत्ति लक्ष्य करी तदीय पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु अत्यंत रोष कषायित रक्तिमलोचन कंपित अधरे क्रोधाविष्ट हुई तलकू शिशु को कचाड़ी देले। तत्पर ताकू जेते भिन्न भिन्न दंड प्रदान कले सुधा कौन से उपाय तार प्राण नहीं पारिले नहीं। सेतेबेले से भयभीत होई संकुचित होई मन कले जे कौन से अदृश्य शक्ति ताकू रक्षा करुछि। तेणु तांकर एपरी व्याकुलता देखी षंढामर्का गुरुदेव शुक्राचार्यंकर प्रत्यावर्तन पर्यंत प्रतीक्षा करने को कही प्रह्लाद को पाशबद्ध करी रखिले जेपरी कुआड़े पलई न जाए। एपरी भावरे पुनराय पूर्ववत धर्म अर्थ काम श्याम दान दंड भेदादि राजनीतिर चतुष्टय भेद शिक्षा देवा को लगिले। जेतेबेले शिक्षकगण गृह कार्य अनुरोध रे विद्यालय परित्याग करी बासस्थान को चली जाती सेतेबेले
ଦୈତ୍ୟପୁତ୍ରଗଣ ଶୈଶବ ଗୁଣବଶତଃ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ରହନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଦୈତ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସତ୍ କଥା ଶ୍ରବଣ ନିମିତ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରି ନିକଟରେ ବସାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଘେରି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଥିଲେ, କୋମଳମତି ଶିଶୁ। ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଚେତନା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ନରମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପିଲାକୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହା ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଏ, ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ। ମାଟି କଞ୍ଚା ଥିଲେ ଯାହା ତିଆରି କଲେ ତାହା ହେବ। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋମଳମତି ଶିଶୁର ଦୋଷଶୂନ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ତାର ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ କଳୁଷତାରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୌମାର ଆଚରିତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନ୍ ଇହ ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ତଦପ୍ୟ ଧ୍ରୁବମର୍ଥଦମ୍। ହେ ଦୈତ୍ୟପୁତ୍ରଗଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରେ, ପ୍ରାଜ୍ଞ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରେ କୌମାର 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନ୍ ଇହ ଆଚରେତ୍, ଇହ ଜଗତରେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ, ଅଧ୍ରୁବ, ତଥାପି ଅର୍ଥଦ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ 5 ବର୍ଷରେ ଜଗତଗୁରୁ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ଭଲ ଭାବେ କଥା କହି ଖେଳି ବୁଲି ଶିଖିନଥାଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ 5 ବର୍ଷରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଗିରି। ଋଷଭଦେବ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଜନ ନ ସ୍ୟାତ୍, ସେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଯିଏ ବନ୍ଧୁକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରି ନପାରେ। ଗୁରୁ ନ ସ୍ୟାତ୍, ପିତା ନ ସ୍ୟାତ୍, ଜନନୀ ନ ସ୍ୟାତ୍, ପତି ନ ସ୍ୟାତ୍, ଦୈବ ନ ତତ୍ ସ୍ୟାତ୍, ସ୍ୱଜନ ନ ସ୍ୟାତ୍ କହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସ୍ୱଜନ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଡ଼ ଧର୍ମରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବେ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ଜୀବ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତାହା ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଭଜନ, ହରିଭକ୍ତି। ଭାଗବତ ଧର୍ମ କର୍ମଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନୁହେଁ ନା। କର୍ମର କେତେ କର୍ମ କର କୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ। କର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୋପାନ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ସାଧନ। କର୍ମର ଯେତେ ଫଳ କର ସେଗୁଡ଼ିକ କର୍ମ ଜଡ଼, କର୍ମର ଫଳ ବି ଜଡ଼। ଜଡ଼ର ନିତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଦି ଅନ୍ତ ଯୁଗ ଅନ୍ତବନ୍ତୁ ଫଳಂ ତେଷାମ୍। କର୍ପୂର ଦୀର୍ଘକାଳ ରହେ ନା, କର୍ମର ଫଳ ସେହିପରି କର୍ପୂର ତୁଲ୍ୟ କ୍ଷୟୋନ୍ମୁଖୀ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ज्ञान ज्ञानर फल मुक्ति मुक्ति है आध्यात्मिक आत्महत्या निर्वाण भगवान ब्रह्म ज्योति लीन होगा निजर सत्ता हरैवा वैकुंठ प्रवेश पूर्वक सेवा सुखरु चिर काल वंचित तार मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान जहा होते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान ज्ञानर फल ए प्रकार विपज्जनक ताठार अधिक जोग मार्ग ये जोगी वाला ज्ञानी वाला अंग ब्रह्म साजुज्य हेले ये जोगी वाला अंग साजुज्य हेले ज्ञानी वाला निराकारवादी ज्योतिर मिशिले एमाने साकारवादी जोग वाला ईश्वर प्रणिधानात बा पातंजलि सूत्र रही गोटे सूत्र ईश्वर प्रणिधान अच्छी किंतु एटा शुद्ध भक्ति नहीं तथापि माने साकार को स्वीकार करी सुद्धा सेवारे नियुक्त हुअंती नहीं जोड़ा हतभागा तांको भीतर प्रवेश करती अंग साजुज्य विष्णुकर अंग मध्य रही ऐश्वर्य भोग करती शास्ति मुक्ति पाती तेणु उभय हतभागा कर्मी तो मूलरू नष्ट तेणु भागवत धर्म कहले एकमात्र भक्ति को ही बुझाए भक्तिरे वैनं नयति भक्तिरे वैनं दर्शयति भक्तिवश पुरुषो भक्तिरे भूयसी माठर श्रुति भक्ति ही जीव को भगवान को निकट को नियंती भक्ति जीव को भगवत दर्शन करांती कहीं ना सही पुरुष भक्तिर अधीन अटंती भक्तिर बशीभूत अटंती तेणु भक्ति ही सर्वसाधन श्रेष्ठ भक्ति तस्य भजनम भागवत धर्म है भक्ति योग कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग सांख्य योग भक्ति योग कर्म भागवत धर्म होची भक्ति योग सवै पुंसा परो धर्म जतो भक्तिर अध्यक्ष जीवर परम धर्म यहाँ हूँ जे अध्यक्ष वस्तु को ठारे भक्ति करिबा अध्यक्ष वस्तु किए परम पुरुष अक्षज जगत रे जहाँ सब अच्छी ताहा सब अक्षज अध कृत्वा अक्षजम ज्ञानम इति अधक्षज अक्षज ऊपर जी अच्छे गुणातीत इंद्रियातीत तेणु तांको भक्ति करिवार होची जीवर परम मंगल परम श्रेय ताठ बड़ किछि नाही भागवतर प्रथम प्रश्नर उत्तर ता द्वारा आत्म प्रसन्नता लाभ करि पारि द्वितीय प्रश्नर उत्तर गोटे श्लोक तेणु सेटा होची भागवत धर्म आत्मार धर्म से आत्मधर्म से जीवर धर्म तेणु जैव धर्म से शाश्वत तेणु नित्य धर्म आद्यंत नाई सर्वकालीन सार्वजनीन तेणु सनातन धर्म देव पूजा करदे सनातन धर्म जोग मोक्ष इत्यादि जहाँ ताहा अंग कले सनातन धर्म हो एकमात्र भक्ति ही सनातन धर्म सनातन धर्मर बहुत कुत्सित संज्ञा तैयार करती कलिजुग जोड़ जहाँ करदे सनातन ना कहीकि उद्धार पाई सनातन अर्थ न जानिक धर्म निर्णय होची भगवान अर्थ न जानिक भगवान साजुचंती लोक जदि पाठ पढ़ते जानते सब दुर्नीति होता नहीं सनातन शब्द को विश्लेषण कले सदातन सदा शब्द रे तन प्रत्यय हेले सनातन सदातन सदा कहले सर्वदा तन कहले विस्तार लाभ करिवा तन धातु ही तंत्र होइछि तन बोली विस्तार लाभ करिवा सबु बेले जो धर्म विस्तार लाभ करी चली थाए केबे क्षीण हुए नहीं लुप्त नहीं सुप्त नहीं एभर लास्टिंग एभर एक्जिस्टिंग हेउछि सनातन धर्म
से हूँ भक्ति जोग आत्मार धर्म देह मनर धर्म सबू नैमित्तिक धर्म एगुड़ाक नित्यता ना नित्य धर्म ना कर्म जोग ज्ञान जोग ये सब आत्मार उपाधि माने आत्मार वृत्ति नहीं तेणु जो माने 5 वर्ष बयस से माने 5 वर्ष बयस रु हरि भजन आरंभ करिवे जो पिता माता पिला जन्म हेले कहीं कांदे तार उद्देश्य बुझी पारती नहीं से पिता माता पिशाच से माने तांकर शिशु को हरि भजन वंचित रखी जम हाथ को टेकती जम हाथ को टेकी नरकरे पूरी दियंती निजे भगवान साजी जाती भगवान को विधा मारी गोईठा मारी निजे से पिलार भगवान साजिकी सब प्रकार सेवा टाणिकी नियंती अंतकाल जम हाथ को टेकी दियंती कंसई खाना पशु पोषिकी जमती ये पशुपालक पशु पोषिकी गदा गदा छेली मेढ़ा पठाण को बिके एगुड़ा से पिला को खाया पीवा को गर्भधारण कर जन्म देकर चालाकी काम करती जम हाथ को टेकती हरि भजन कर दियंती नहीं निष्ठुर अभिभावक एड़े निजे भगवान साजती विचित्र संसार पांच वर्ष बयस धर्म आचरण जो माने करि पारंती नहीं पिलाटा मरीजीव एकादशी कले भजन कले असुविधा हम देहटा खराब हम तापे केते लाल गोड़ेब बड़ हेले 2 ठेंगा पिठी उपर पकाओ पिला दुष्ट हेले मध्य क्षमा बाटरे हगिले मध्य क्षमा कार चोरीले मध्य क्षमा ताको बाछरी चाटिला भाया चाटुथी बड़ हेले सी भालू चाटिला भाया चाटिद सीधा छाल उठेद सी आ बुझीबनी पूर्व कालर पालन पोषण रक्त दे गठन शेषको आरंभ कर तार निजर नष्ट परिवार कूल देश सब ध्वंस ये प्रकार या कह जाए कपट वात्सल्य ये हूँ कपट वात्सल्य जो वात्सल्य रस द्वारा निजर संतानर सर्वनाश हुए सी वास्तव वात्सल्य नहीं से निष्कपट नुहे से कपटता अच्छी कहीं निजर सेवा सुख प्राप्ति संतान वृद्ध काल तार अर्थ अपहरण जगतटा स्वार्थमय तेणु 5 वर्ष हरिभजन किए करेब पिला को तो किसी जना नहीं तार अभिभावक करेबे नहले से पोस्ट से माने बसिबे नहीं पिता न सस्यात जननी न सस्यात कही ऋषभदेव कहते से पिता पिता नुहे जदि तार संतान को मृत्यु मुखर रक्षा करि न पारे से माता माता नुहे जदि तार संतान को मृत्यु मुखर रक्षा करि न पारे से पति पति नुहे जदि पत्नी की मृत्यु मुखर रक्षा करि न पारे से गुरु गुरु नुहे शिष्य को जदि मृत्यु मुखर रक्षा करि न पारे ताहले जो माने भक्ति आचरण करती नहीं से माने उच्च पद पदवी मंडन करने को अयोग्य राजनेता सामाजिक नेतृवृंद पारिवारिक कर्ता ये सब बड़ पोस्ट जो माने रहिबे से माने धार्मिक भक्ति मार्गर आचरणशील व्यक्ति हेबाकू बाध्य ताहले श्रृंखला रहिबो समाज रहिबो धर्म रहिबो सत्य न्याय रहिबो विधर्मी व्यक्ति यदि उच्च पद मंडन करे ताहले सर्वनाश अवश्यम भावी तेणु 5 वर्ष बयस हरिभजन करिवे हरिभजन करिवाटा ही जीव प्रति दया हरिभजन वंचित करवा निष्ठुरता घातक कहीं तार अमंगल है तेणु 5 वर्ष बयस पिला को जदि हरिभजन करेबे ताहले पृथ्वीर 500 कोटी लोक गोटे दिन रे भक्त हो गोटे दिन रे गोटे सेकेंड रे
5 ବର୍ଷରୁ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, କ'ଣ ଯାଉ ଖାଉଥିବ ବସିକିରି, ଯାଉ ଖାଉଥା। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳକୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଲେମ୍ବୁ ରସ ନିଗାଡ଼ିକିରି ଆଖିରୁ ସକେଇବ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ତଦପ୍ୟ ଧ୍ରୁବମର୍ଥଦମ୍। 80 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଏ ଜନ୍ମ ସୁଲଭ ନୁହେଁ, ସୁଲଭ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖଂ ଲଭ୍ୟତେ ଇତି ଦୁର୍ଲଭ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଆହେଲା ହରିଭଜନ ପାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଧନ ଲୁଟିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ହରିଭଜନ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ କରିବିନି, ଉପରବାଲା ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ପକେଇଦେବ, ଆଉ 80 ଲକ୍ଷ ଘୋଷି ହେ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତରୁ ଲତା ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇଆ କଲୁନୁ, ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଯା। କିଏ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବନି, ଆହା ବୋଲି କହିବନି। 20 ଥର 1,00,000 ଥର ତଳକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶରଣାଗତ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କି କୌଣସି ଭଗବାନ କରିବନି। ଅଶରଣାଗତ ଜୀବର ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ 80 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ସେ ଜନ୍ମକୁ ଅତି କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ଜନ୍ମକୁ ସହଜରେ ହସ୍ତଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ହୁଏ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଲଭ ଇଏ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଚାକିରିଟା ମିଳିଛି ସେ ଯଦି ହାତରୁ ପଳେଇବ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ଖାଲି ଦୁର୍ଲଭ ନାହିଁ, ଅଧ୍ରୁବ ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ହଉ ଯାଉ ଆର ଜନ୍ମକୁ କରିବା ନାହିଁ, ପରେ କରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ନୈବ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରହିକିରି ପାମ୍ପିଂ କରୁଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସୁଇଚ୍, ସେ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ପଚି ସଢ଼ିକିରି। ତେଣୁ ଅଧ୍ରୁବ। ବୁଢ଼ା କାଳକୁ କରିବା। ଏବେ କ'ଣ କି ବୁଢ଼ା କାଳୁ, କେତେଟା ବୁଢ଼ା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଗଣିଲ ଗାଁରେ? ଲାଳ ଗଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଥିବେ କଣେ, ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉନଥିବ, ଆଖିକି ଦୁଷୁନଥିବ, କାନକୁ ଶୁଭୁନଥିବ, ମୂଳମୂତ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକିରି ହରିଭଜନ ହବ। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହଉନି। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ପେଟରେ ପିଲା ମରୁଛି, ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ମରୁଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଅବଧି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ଅଧ୍ରୁବ, ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ। ବୁଢ଼ା କାଳକୁ ଭଜିବି, ମୋ ନିୟମରେ ସଂସାର ଚାଲିଲେ ତ କିଏ ଜାଣି କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁଳଶେଖର ରାଜା ଯୌବନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହିଁଲେ, ମୋର ଏବେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁ, କାହିଁକି? ମୋର ମାନସ ହଂସ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ମକରନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁଟା ସଫଳ ହବ। କୁକୁର ମରିବ, ବିରାଡ଼ି ମରିବ, ମଣିଷ ମରିବ, ଦେବତା ମରିବ, ବ୍ରହ୍ମା ମରିବ, ସମସ୍ତେ ମରିବେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକିରି ଯିଏ ମରିବ ତା ମୃତ୍ୟୁ ସଫଳ ହବ। ନହେଲେ ଲୋଚନ ବୋଲେ ସେଇ ପାପି ଏଲ ଆର ଗେଲ, ଆସିଲା ଗଲା। ଜାନିଆ ଶୁନିଆ ସେଇ ଆତ୍ମଘାତୀ ହଇଲ।
যে হরিভজন করে না সে নির্বোধ আত্মঘাতী। দুর্লভ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲୋଭିଆ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣ ନା ଭଜିନୁ ଦୁଃଖ କହିବ କାହାରେ। ସଂସାର ସଂସାର করে মিছে গেল কাল লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল। গর্দভের মতো আমি করি পরিশ্রম কার লাগি এত করি না ঘুঞ্চিল ভ্রম। খাই পি ভালো মন্দ পরি চিন্তাহীন নাই জানি এ দেহ ছাড়িব কোন দিন। তেণু অধ্রুব দেহর শরীর নিশ্চিততা নাই জীবন সারা ব্যাধিগ্রস্ত হইপারে। হ্যাঁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଅନ୍ନ ପାଣି ପିତା ହେଇଯିବ ଆଉ କି ଭଜନ କରିବ ସେତେବେଳକୁ। ଯେ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଉପୁଜିଲା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ହରିଭଜନ କର। କପିଳଦେବ ଗର୍ଭ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ। ପିଲା 7 ମାସ ହେଇଗଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁ ଜନ୍ମ ଏଇପରି ବିତେଇଲି ହରିଭଜନ କଲି ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଗର୍ଭବାସ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ସେଓ ମାର ଭଲ ଯଦି ତୋର ଚିନ୍ତା ମୋର ରହି ନିତ୍ୟ କାଳ। ଗର୍ଭବାସ ଦୁଃଖ କମ୍ ନାହିଁ। ପିଲାଟା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ ଏବେ ପିଲା ପେଟରେ ପଡ଼ିଲା। पेटुटा एड बड़ हो गले पिला हला आनंद जानी जे गोटे पापात्मा जगत को दुख भोगिया आईला। परिवार लोकर आनंद बांझ हो जाता स्त्रीटा पिला जन्मिला कौन पिला जन्मिले हो गर्भ धरले आनंद आउरी पिला जन्म हेले पिला गर्भर स्तव करे भगवान को एथर मु जन्म हेले आपणकर भजन करिवि। की भजन करिवो दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या जगिगिरी रही झांपिगिरी नवाकू काऊ तम हाथरू बिस्कुट भजन करदेव एडे सहज प्रतिश्रुति दे देच परमात्मा को बाहर को आसला बेलू गर्भरू पेटरू बाहर बाहर आगा माया तार आवरण पकई दो सांगे सांगे अरे सर्वनाश मोर है बोली पिला कांदे। से पिला कहीं कांदे जन्म है मूर्ख पिता माता बुझीपारती नहीं। जो मूर्ख पिता माता बुझीपारती नहीं से मूर्खों हाथ में लालित पालित हो जीवन भ्रष्ट हुए। कांदिला आउ जानले गोपाल आइले लक्ष्मी आइले 2 बोतल मद टेक आमर गोपाल मद पीऊँच कड़े जीव लाइन मार मोबाइल रे बर कन्या जुटा जुटी आमर लक्ष्मी पतिव्रता लाज रखा देहरे जगह ना कलिर लोक मने मने नियम गढ़ुंट से पिला जहाँ तो कथा कपिलदेव वर्णना कर शैशव किमिति कटे जीवर जन्मठू मरण पर्यंत दुख भरा जन्म मरण भरा जन्म मरण जरा जे संसार आछे भरा ताहे बोलो किबा अच्छे सार ये संसार कौन सार अच्छे असार जगत। से भितर ब्राह्मण हरि जन्म है अहंकार उच्च जाति सब जाति ठू समस्त गोड़ थोबी आशीर्वाद देवी। धनी हरे जन्म हेले सुना चामचा पाटी धरी मु जन्म हेली है ये धर्म अर्थ धन जन गोप लक्ष्मी अलिक अनित्य से बुझेना ये सब विष्णुर संसार ये 1 इंच जगह आमर नाई कि गोटे कणा पैसार आमर अधिकार नाई। ईशावास्यम इदम सर्वम जत्किंच जगत्यां जगत सब कृष्णेर संसार ताकू आउरी करायत करी जाबुड़ी धरिया को व्यस्त माकड़ पाचिला कदली जाबुड़ी धरला परी
ଏଇଟା ମୋର, ଏତେ ହାତ ଜମି ମୋର, ସେତେ ହାତ ଘର ତୋର, হ্যাঁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ଚାଲିଛି। ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଜମି କିଣା ବିକା। ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ହଂ ଇତି ମନ୍ୟତେ, ସୃଷ୍ଟିର ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ମାୟାର ମୁଁ ନିୟନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଯେ ଛେଚା କଚଡ଼ା ଦଉଛି, ମାୟାର ନଫର ସେତିକି ଚିନ୍ତା ହେଇପାରୁନି। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅଧ୍ରୁବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହରିଭଜନ ହବ, ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହବନି। ଉଚ୍ଚ ଦେବ ଦାନବ ଦେବ ଯୋନି 8 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏ ଅଷ୍ଟବିଧ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ହବନି। ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରଚୁର ସେଠି, ସିଦ୍ଧି ରିଦ୍ଧି ପ୍ରଚୁର। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଛକ, 4 ଛକିଆ, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ନିର୍ଗୁଣ। ঊର୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥା, ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସା, ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣବୃତ୍ତିଷୁ ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସା। ନାଇଁ ଭଜନ କଲା, ଯଦୁଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ପଳେଇଲା ଉପରକୁ। 4ଟା ଛକ, ଇଏ 4 ଛକିଆ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେବତା ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଦେବତା ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ହବନି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ, ଅମୁକ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ସମୁକ କର୍ମ କରିବି, କ'ଣ ହବ? କ୍ଷିଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକା ବିଶନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଆସି ଦୁଲ ହେଇକିରି ପଡ଼ିବ। ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ବି ଫେରିବାକୁ ହବ ଆଉ ଥରେ। କୋଉଠି ହେଲେ ନିତ୍ୟ କାଳ କିଏ ରଖେଇଦେବେନି, ଆୟୁଷ ସରିଗଲେ ତଳ ଦେବେ, ପଳା, ସରିଲା ତୋର ଡ୍ୟୁଟି। ବାପା ପାଖକୁ ଗଲେ ସିନା ବାପା ରଖିବ, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ କିଏ ରଖିବ? ତେଣୁ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯଦୁଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି। ଅର୍ଥଦ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଲାଭଜନକ ଏଇଟା। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କୋମଳମତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯୋଉ ଛାପ ପଡ଼େ, ସେ ଛାପ ସବୁବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ତାକୁ ଯାହା କରିବ ତାହା ହେବ। ଯଦି ବାସ୍ତବ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି ଅଭିଭାବକ, ତାହେଲେ ହରିଭଜନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି କୋଉଠୁ କିଛି ଆଣିପାରିବୁନି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ହରି ତୁମର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ପରମ ଆତ୍ମା, ସେ ସୁହୃଦ ଆଉ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବାକୁ ହବ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି। ଭଜ ଧାତୁରେ 3 ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଭକ୍ତି। ଭଜ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ସେବା କରିବା, ଭକ୍ତିଟା ସେବାମୂଳକ ବୃତ୍ତି। ଭଜ ବೈ ଏଷ ଧାତୁ ସେବାୟାଂ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ, ତସ୍ମୈ ସେବା ବୁଦ୍ଧୈ ପ୍ରୋକ୍ତା, ଭକ୍ତି ସାଧନ ଭୂୟସୀ। ବୈଷ୍ଣବ ସେବା, ନାମ ସେବା, ବିଗ୍ରହ ସେବା, ଗ୍ରନ୍ଥ ସେବା, ଏଠି ସବୁ ସେବା, କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସ୍ତୁ ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ତୁଳସୀ ସେବା ତଦ୍ୟ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ତଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଇଏ। ଭକ୍ତ ସେବା ତଦୀୟାନାମ, ତାଙ୍କର ସେବା। ଆରାଧନାନାଂ ସର୍ବେଷାଂ ବିଷ୍ଣୁର ଆରାଧନଂ ପରମ, ତସ୍ମାତ୍ ପରତରଂ ଦେବୀ ତଦୀୟାନାମ ସମାର୍ଚ୍ଚନମ୍। ଜଗତରେ ଯେତେ ସେବା ପୂଜା ଆରାଧନା ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଯତ ଭକ୍ତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ସେବା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ସେବା, ତାଠୁ ଅଧିକ ସେବା ବାପା ମାର ସେବା ନାହିଁ। କହିଥାନ୍ତେ ଶିବ, ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାଠୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ସେବା। আমার ভক্তর পূজা আমা হইতে বড়, সেই প্রভু বেদ ভাগবতে কইলা দড়।
एकादश स्कंदरे उद्धव कहते मद्भक्त पूजाभ्यतिका सर्वभूतेषु मनमति मोर भक्तर सेवा मोठू अधिक तेणु मोर भक्त हेबा अपेक्षा मोर भक्तर भक्त हुओ तेणु भगवान समस्तंकर प्रिय जेहेतु समस्त भगवान संतान से समस्तंकर सुहृद सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातमां शांति मृच्छति भगवान सहित संबंधित हेले जीवात्मार शांति प्राप्ति अवश्यम भावी च्युत हेले अशांत अमंगल अशुभ सब आउ भगवान परम आत्मा सब आत्मार आत्मा से परम तत्व अद्वय सत्य तेणु समस्ते विष्णुकर सेवा करवा उचित द्वितीय श्लोक रे कहउछन्ति किंतु करंती नहीं कौन करंती सुख पछरे धांती तेणु तृतीय श्लोक रे गाली करछन्ति सुखम ऐन्द्रियकम दत्या देहेन सर्वदेहिनान ए इंद्रिय सुख समस्त अच्छी सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अजत्नत सर्वत्र सबु जोनि रे सबु जन्म रे सबु शरीर रे मिलियो सुख दुख अच्छी पूर्व निर्धारित इंद्रिय सुख सबु जीव पाई सबु जन्म पाई अच्छी जेपरि बिना जत्न रे दुख आसे सेहीपरि बिना जत्न रे सुख मध्य प्राप्ति हब यथा दुखम अजत्नत किए चाहूँ ज्वर हो ज्वर कहीं आसुचे किए चाहूँ एक्सीडेंट हो जाऊँगी कहीं एक्सीडेंट होउची अमंगल गुड़ाक किपरि घटुची जेपरि बिना प्रयास रे बिना जत्न रे बिना अभिलाष रे बिना कामना रे दुख आसुची जीव पाखकु सेहीपरि सुख मध्य आसिबो जेहेतु ए दुईटी पूर्व निर्धारित आमर अतिरिक्त प्रयास द्वारा पाइबार संभावना नहीं जोटा प्राप्ति ना मिलियोनी बीज भितर थिला का फल हम मु पियन हवा को केते पाठ पढ़ले मध्य मु फेलिया का से सब पियन है धन प्राप्ति अच्छे बिना विद्या शिक्षा रे मध्य धन गदा होची लोक पाखे पाठ पढ़ी लोक शिखी रिक्शा टाणुचंती जागु जहा प्राप्ति एक बिंदु अधिक मिलियो नहीं तुमर कर्म फल ठारू सब कर्मर अधीन दुख जेपरि बिना जत्न रे आसे सुख मध्य सेहीपरि बिना जत्न रे आसिबाकू बाध्य दैवाधीनम इदम सर्वं जन्म कर्म शुभा शुभम संयोगश्च वियोगश्च नच दैवात परम बलम जन्म मृत्यु संयोग वियोग सुख दुख ऐश्वर्य संपद विपत्ति सब दैवर अधीन दैव ठारू बल आवान कहीं नुह दैव को पौरुष द्वारा प्रतिहत करा जाई परियो नहीं दैव अवश्य फलियो ताहा ही कर्म फल प्रारब्ध प्रारब्ध को निजर पौरुष द्वारा कौन सी योग्यता द्वारा प्रतिहत कर लक्ष्य मु डाक्टर पढ़ी बड़ स्पेशलिस्ट रोग को आयो डाक्टर कौन हजार रोगी भल करद रोग आसो डाक्टर को मुंड आड़ू गिली दी पड़ो डाक्टर कौच लक्ष्य मेडिसिन जानी कोटे रोग भल कर रोग आइले तो मुंड आड़ू उड़ी दी पड़ो डाक्टरी पास हो जदि तू रोग भितर बुड़ीक पड़ेलु तोर डाक्टरी प्राक्टिस गला से बंद पाठ पढ़ी लक्ष्य मेडिसिन जानी बोली मु रोग मुक्त हो नहीं धन अच्छी बोली जो मुझे जहाँ तहाँ खाईदेवी नहीं पेट रोग गोटे भगवान देदे बसो घरे
ତେଣୁ ସବୁ ଦୈବର ଅଧୀନ। କୌଣସି ପୌରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଦୈବକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦୈବ ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ। ସୁଖ ଦୁଃଖ କେବେ ହେଲେ ଏଣେ ତେଣେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଗ କରିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହା ହେବାକୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଅବଶ୍ୟାମ୍ଭାବୀ। ନ ତତ୍ ପ୍ରୟାସ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ ପ୍ରୟାସ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯତ ଆୟୁ ବ୍ୟୟଂ ପରଂ ନ ତଥା ବିନ୍ଦତେ କ୍ଷେମଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣାର ବିନ୍ଦମ୍। ସୁଖ ଖୋଜନା ନ ତତ୍ ପ୍ରୟାସ, ତତ୍ ପ୍ରୟାସ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯତ ଆୟୁ ବ୍ୟୟଂ ପରଂ, ଖାଲି ଆୟୁ ହାନି ହେବ। ସେ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆୟୁ ହାନି ହେବ। ପାଇବି 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 ପାଇବି, ମରିଚିକା ପଛରେ ଜଳ ଗୋଡ଼େଇଲା ପରି ପାଇ, ସେପରି ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆୟୁଷ ଯାଉଛି। ନ ତଥା ବିନ୍ଦତେ କ୍ଷେମଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣାର ବିନ୍ଦମ୍। ହରିଭଜନର ସୁଖ, ହରିପାଦ ପଦ୍ମର ସୁଖ ତୁଲ୍ୟ ତାହା ନୁହଁ। କହିଲେ ପରା ସୀତା ଚୋରୀର ଦୁଃଖ, ମଥୁରା ଗମନର ଦୁଃଖ, ବନବାସର ଦୁଃଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖ ହଉ, ଜୀବର ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ ହଉ, ସଂସାର ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ର ହରଣକାରୀ ଏ ଦୁଃଖ, ପାରମାର୍ଥିକ ଦୁଃଖ। ସଂସାର ଦୁଃଖ ହରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଠୁ ଅଧିକ ହରିଭଜନର ସୁଖ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଉପରେ ମିଳନର ସୁଖ ତ ଛାଡ଼, ବିରହ ଦୁଃଖଟା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତପ୍ତ ଇକ୍ଷୁ ଚର୍ବଣରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସେହିପରି ହରିଭକ୍ତିର ସୁଖ ତୁଲ୍ୟ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କେବେ ହେଲେ ତୁଳନୀୟ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଜଗତର ଯେଉଁ ସୁଖ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ସୁଖ ଯାକ ଅନ୍ତକାଳେ ବିପଦ ଆଣିବ, ବିପଦ ଆଣିବ। କେତେ ଦିନ ଯେ ମାଉଁସ ଖାଇବୁ, ଦାନ୍ତ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ଗଲା ସବୁ। କେତେ ଦିନ ଯେ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବୁ, ଟିଭି ଦେଖିବୁ, ସିନେମା ଦେଖିବୁ, ଆଖିଟା ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଖି ଗଲେ ଗଲା ସବୁ। କେତେ ଯେ ମୈଥୁନ ରତି ସୁଖ ଭୋଗିବୁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଇଲେ ସବ ଶେଷ, ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଆଇଲ ସବୁ ସୁଖ ଭାଗଲ। ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଆଇଲେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଶକ୍ତ ହେଲେ, ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସଂସାର ସୁଖଟା କେବେ ହେଲେ ଜୀବକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୁଖେତେ আছে ଭୟ ତାକେ ସୁଖ ବୋଲା ନୟ, ତାକେ ଦୁଃଖ ବୋଲେ ବିଜ୍ଞଜନ। କିନ୍ତୁ ଚାହିଁ ଦେଖ ଭାଇ ଅମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ আছে ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ତରେ ତେବେ କେନେ ମାୟା ଦାସ হবে, ହାରାଇବେ ପରମାର୍ଥ ଧନ। ଏ ସଂସାର ସୁଖରେ ଭୟ ଆଣିବ। ସଂସାର ସୁଖ, ସଂସାର ସୁଖ ଭୋଗି ଭୋଗି ଶେଷକୁ ଭୟ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଦୁଃଖଟା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ସୁଖଟା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସେ। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସେ, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ହେଇଛି ସାଧାରଣରେ। ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପ୍ରୟାସ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୁଅ, ଉଦାସୀନ ହୁଅ, ସମଦର୍ଶୀ ହୁଅ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତବରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ କୃପା ଉଭୟ ପ୍ରତି ଯିଏ ସମଜ୍ଞାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପଦେ ସଦାୟ ଭାଗ। ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ସହୋଦର ଭାଇ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଏକା ସାର। ବରଂ ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେବେ ସେଇଟା ଭଲ, ଦୁଃଖରେ ହରି ସ୍ମୃତି ହବ, ସୁଖରେ କେବେ ହବ ନାହିଁ।
एते जीवन सारा पांडव मानक प्रति दुख पाइले मध्य पिला माने तथापि पांडव जननी कुंती भगवान दुख ही कामना कले दुख प्राप्ति हेले आपणकर स्मृति हम सुख हेले भूली जीव आम तेणु जीवन सारा दुख थाउ रोग व्याधि जरा सब पड़िकी थाउ एटा भगवान दान भगवान को डाकिया सुविधा ये सब सत्वे जी डाकुनी जीवन माटी कला से जीव विपदाक्रांत हेले ही हरि भजन करे हरि स्मरण करे तेणु तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु व्ययम परम न तथा बिंदते क्षेम मुकुंद चरणार बिंदम हरि भजन जो सुख से सुख मिलियो नहीं भक्तिर गोटे लक्षण अच्छी सांद्रानंद विशेषात्मा बड़ दुख पाई स्वतंत्र जीवने सब दुख दूर गेल ओ पद बरणे आत्मनिवेदन तुया पदे करी हईनु परम सुखी सुख कोठे अच्छे हरिपाद पद्म सुख अच्छे भजन रे सुख अच्छे सुखदाता हरि निजे कोठे सुख आण निजे सुख आनी पार सृष्टिर मूल भगवान भगवान जहा देबे आमे ताहा पाइबु तेणु से कहते देख सुखर धारा कौन सुख की खोजे ये सब चारिटा ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ सन्यासी बानप्रस्थ किसी गाड़ी करना ये तीनटा तो त्यागी आश्रम आंकर इंद्रिय विलास किसी नाई ये तीनटा पारमार्थ अनुशीलन त्यागी हेले तेणु दोष बेसी गृहीर सबुजाक स्कंदरे गृही की ही गाड़ी करी निहाई सुख को माने लुड़ती जो माने गृहस्थ आश्रम भित्ति स्थापन करते धर्म अर्थ काम रूपक सुख भोग करी बोली गृहिणी आनी आरंभ कले तांकर इंद्रिय विलास जिह्वा उदर उपस्थ ये तीनटा गोटे लाइन रे अच्छी बड़ विपज्जनक बड़ विपज्जनक जिह्वा बेग उदर बेग उपस्थ बेग ये तीनटा को संभालिया सहज साध्य नुह ये तीनटा जीव को तलितलांत कर दो जिह्वार दीटा ड्यूटी सब इंद्रियर गोटे ड्यूटी ये कहवा खाइबा कटु कथा कहीदेला दूषित खाद्य खाईदेला सर्वनाश होगा खाद्य सब विपदर कारण आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति श्रुति लंबे सर्वग्रंथिना विप्र मुख्य वेद कहते आहार शुद्धि हेले ही सब शुद्धि हम कर्मी ज्ञानी योगी भक्त सब साधन रे भिन्न भिन्न अच्छे किंतु आहार शुद्धि की समस्ते मानते हाँ ये गोटे डेंजर जिनस आहार प्रस्तुत कला बेलू चिंता जदि भ्रष्ट हो जाए से चेतना दूषित करेद तेणु गृहस्थ आश्रम रे व्यक्तिर मनोलोभा जिनस कौन प्रथमे आसला सुंदरी पत्नी कहली पूरा गाड़ी रे ड्राइवर प्रथम पैसेंजर पाइला पत्नी ये पत्नी तार समस्त गृहस्थ जीवन को परिचालना करे रिमोट कंट्रोल हाथ रे ये धरि थाए पत्नी परा भगवान शालक मंत्रदायक शालक मंत्रदायक ये पत्नी भगवान पत्नी कौन करे जिह्वा आ उपस्थ दीटार बेग को बढ़ाए मधुर कथा कहे मधुर कंठरे
ମନକୁ ହରଣ କରେ, ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜିହ୍ବାର ବେଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ରାତ୍ର କାଳେ ରତି ସୁଖ ଦେଇ ଉପସ୍ଥ ବେଗକୁ ବଢ଼ାଏ। ଯାହାକୁ ତୁ ବିଭାଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଦେଇରେ ଖାଉଅଛି ସେହି ତୋତେ କାଳ ରୂପୀ ହୋଇ। ସହଜରେ ହରିଭଜନ ହବନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାର ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ମଧୁର ମଧୁର ଦରଟି କଥା ଶୁଣି କୋଉ ପିତା ମାତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବେ? ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଳାପ କରନ୍ତି ପିଲା ସହିତ। କଣ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ହବ ଜଣା ନାହିଁ। ଧନର ଲୋଭ କିଏ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ଯିଏ ମହୁଠାରୁ ମିଠା? ମନି 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 ସାଇନ୍ ଦେନ୍ ଦି ସନ୍ ସୁଇଟର ଦେନ୍ ହନି। ଆବେ ପରଶୁ ଯାବେ ପରଶୁ ବାବୁ ପରଶୁ ରାମ, ପଇସା କ୍ୟା ନ କରେ କାମ। କଥାରେ ଅଛି। ନୋଟ ଗଣିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼େଇବା, ବ୍ୟାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କାହାକୁ ନା ଆନନ୍ଦ ହବ? ଏତିକି ବେପାର କଲି ସେତିକି ପାଇଲି, ଏତିକି କଲି ସେତିକି ହେଲା, କାହାକୁ ନ ଖୁସି ଲାଗେ? ଧନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେଉଁମାନେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ତସ୍କର, ସୈନିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏମାନେ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକେଇ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଦସ୍ୟୁ, ଚୋର, ଡକାୟତ। କେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଧରିବ, ରାତ୍ରି ଅଧରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିବି, କୋଉଠି ମରିବି, କିଏ ଦେଖିଲେ ମାରିବ, ଗାଁ ଲୋକେ କି ସହର ଲୋକେ, ଫାଶୀ ହବ, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହବ, ଭୟ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ସିନ୍ଧି କାଟି ବମ୍ ପକେଇ ATM ଲୁଟିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିବା, ପଇସା ପାଇଁ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ କରି କାମ କରନ୍ତି। ସୈନିକ ଗଣ୍ଡେ ଦରମା ପାଇଁ ବୋର୍ଡରେ ଠିଆ ହୁଏ। ସୈନିକ ପୁଲିସ ମାଓବାଦୀ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସହିତ ଲଢ଼େ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା, ଦେଶପ୍ରେମ ନାହିଁ। ବିନା ଦରମାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଦେଖା। ଦରମା ପାଇଁ ଏ ଦେଶପ୍ରେମ, ପ୍ରାଣ ବିନିମୟରେ ପଇସା। ବ୍ୟବସାୟୀ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ଯିବି, ଆହୁରି ଆଣିବି, ଆହୁରି ଆଣିବି, 100 ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠୁଳ କରିବି, କା ତଣ୍ଟି କାଟିବି, ବ୍ଲାକ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ତେଲରେ ମୋବିଲି, ଧାନରେ ଅଗାଡ଼ି, ଚାଉଳରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶେଇକିରି ବେପାର କରିବି। ଆଉ ଏ 3 ଜଣ ଅର୍ଥ ଲୋଲୁପ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ। ଧନ କେତେ ମିଠା, ଧନର ସ୍ୱାଦ କେତେ, ତାକୁ ନେବି ସୁଖରେ ଚଳିବି। ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଖବର କାଗଜରେ ଅମୁକଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା କିଏ, ଆଜିର ଖବର କାଗଜରେ କିଏ କାହାଠୁ 15 ଲକ୍ଷ ଯାଉଥିଲା ନେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ ନେଇଗଲେ, ATM ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିଲେ, ସବୁବେଳେ କାମ। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ପଡ଼ିକିରି ଥିଲା, ମୁମୂର୍ଷୁ। ତା ପୁଅମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ପତ୍ର ବେପାରରେ, ତା ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଅ ଯାକୁ ଦେଇଛି କେତେଟା। କିଏ ସୁନା ଦୋକାନ, କିଏ କିରାଣୀ ଦୋକାନ, କିଏ ଆଉ କ'ଣ ଲୁଗା ଦୋକାନ, ଏସବୁ ଥିଲେ। ପାଖରେ ଅଛି, ବାପା ତମେ ଶୋଇଥ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମକୁ ଡାକିବ, ଆମେ ପାଖ ଦୋକାନରେ ତ ଅଛୁ। ସେ ବୁଢ଼ାଟେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। 3ଟା ଆଗ ପୁଅ ପଳେଇଲେ, କ'ଣ ହେଇଗଲା ପରା ବାପାକୁ? କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। କିଏ ସବୁ ତମେ? ନା ପୁଅ ମାନେ ଆମେ। ଆରେ ତମେ ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ହେଲା? ଦୋକାନରେ କିଏ ବଇଛି? ସେ ତାକୁ କହୁଛି ଦୋକାନରେ କିଏ ବଇଛି? ଆଉ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଇଛ? ସିଏ ମଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ମଲା ବେଳକୁ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଗୀତା କାନରେ ଶୁଣେଇବେ? ସେ ତ ଜୀବନରେ ଗୀତା କ'ଣ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ କ'ଣ, କି ସହସ୍ର ନାମ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନି। ତା ଥିଲେ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ଅଧିକ ବିରକ୍ତି ହବ, ଔଷଧ ଗତି ହବ ତାର।
से गीता प्रति विरक्त हम एरा कहीं शुणुचु ये संस्कृत काला आगे मूला चबिला परी हेले कौन कले सी आनंद रे मरियो ना ता आगे नोट केते खसखस करी गण चिल्ला पैसा खुचरा ठंझण कर सेरा शुणी आनंद रे मरियो से आ कौन हो जीवन जाक जो चेतनार सी विस्तार कर से चेतनशील होगी सी मरिक से जन्म पाइब आ जहा ही नहीं बाड़ू तो काले ताहा कि हो पाचिला बाड़े मला बेलू गीता पढ़े कौन हम कि बुझा पड़ू से संस्कृत खड़ खड़ लगुथ नोट गणिले पैसा झंझण कला आनंद जे घरे पैसा अच्छी समस्ते सुखरे अच्छा बोली से खुशी हम हाँ तेणु ये हूँ धन तेणु भक्ति विनोद ठाकुर लिखिं मनरे धन मद नितांत सार धने जदि प्राण दीत धनी राजा नाम हरित धरामर होइत रावण शेष को लिखिं जदि थाके बहु धन निजे होई अकिंचन विष्णु वैष्णव सेवाय कर व्रत लोके कौन करेंगे ना मला बेलू धन एति अच्छी पुओ ना एति करी झील ना एति जोई ना एति अरे कौन हम से धन शेष मद पानी दारी चोरी करी मर अनायास लब्ध धन को लोक कौन करेंगे गदा हम खा सम करे सम घरे पशे प्रभुपाद कहते जो माने धन सब उत्तर पुरुष रखि था से माने दूषित कार्य करी से धन को अपव्यय करी पूर्व पुरुष को नरक को पठे पुरस्कृत करती असत काम कले से संचित धन को नहीं किए जीव नरक को जी संचित ये दारी चोरी काम करी मद मांस करी से पैसार अपव्यय कले संचित व्यक्तिर नरक कामना हम अपात्र दान तेणु इमाने कौन करती ना तांको नरक को पठेकरी पुरस्कृत करती अभक्त भितर धन बंटन कले लाभ कौन कूल क्षय जाए वरम सबु धन विष्णु वैष्णव लिखिदेले मठ मंदिर को कूल उज्ज्वल हम मला पर्यंत जीवर कृपणता जाऊनी प्रभुपाद 64टा मठ कले बोले मु गला बेलू गोटे बैलेंस को मठे मु रखी सब बैलेंस खाली करी जीवी सब खाली करी पड़ी सब खाली करी पड़ी संचित धन किए कौन कर किए जान तेणु धनर मालिक धनपति लक्ष्मीपति कृष्ण धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरि धन को कृष्ण को सेवारे लगे धनर मालिक सी भोगी जेहेतु सी एकमात्र मालिक एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जैसे जारे नचाए से तैसे करे नृत्य सी सेव्य वस्तु जगत रे समस्ते दास से ज्ञान रे सब जगत रे जहा किछि अछि माटी गुड़ी ठू आरंभ कर मेरु पर्वत पर्यंत सब भगवान सेवार विनियुक्त हवा उचित गछर मूल पानी देले गछर सर्वांग पुष्ट हम मूल को शुष्क कले गछ विनाश लाभ कर कृष्ण हृषिकेश हृषिक बोले इंद्रियर मालिक तेणु हृषिकेश को संतुष्ट कले आमर इंद्रिय संतुष्ट हम आ मूल रे पानी न देकरी डाल रे स्प्रे कले कौन हम गछ बचिबन यथा तदर मूल निशोचन तृप्यति तत्स्कंध भुजोपशाखा तेणु भगवान को जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट जहाँकर ऋण सुझिले सब ऋण सुझी ही जाए पितृ ऋण मातृ ऋण ऋषि ऋण भूत ऋण देव ऋण सुझिया दरकार नहीं ये अणु परमाणु ठू आरंभ कर ब्रह्मा पर्यंत ऋण सुझु सुझु प्रलय कोटि जन्म मूल ऋण सुझा ही पारिबनी ऋषि ऋण जनकर ऋण सुझिले सी सबुआड़े बांटी ही
ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଭୟ ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି। କା ପ୍ରତି ଭୟ ରହେ? ଏ ଦେହ ଅନିତ୍ୟ, ଏ ଦେହଟା ଅନିତ୍ୟ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ଯିବ, କେତେବେଳେ ଯିବ ଜଣାନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେହ କୋଟି କୋଟି ଭୟ ଦିଏ ଜୀବକୁ। ଏ ଦେହ କୋଟି କୋଟି ଭୟ ଆଣେ, ଜୀବକୁ ଭୟଭୀତ କରାଏ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆତ୍ମିକ କେତେ ଭୟ ଆଣେ। ଭୟ କାହାର ହୁଏ? ଦ୍ୱିତୀୟାତ୍ ବୈ ଭୟଂ ଭବତି। ବେଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁରୁ ଭୟ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ, ମୂଳ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ମତି ହଟେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁରେ ନିବେଶ କଲେ ଭୟ ଆସେ। ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଭୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟାଭିନିବେଶତଃ ସ୍ୟାତ୍ ଈଷାଦ୍ ପ୍ରେତସ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ମୃତି। ଜୀବର ଯେବେ ସ୍ମୃତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଇଯାଏ, ମାୟା ଭିତରେ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅଭିନିବେଶ କରେ, ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁରୁ ଦୃଷ୍ଟିକି ହଟେଇକିରି, ମତିକି ହଟେଇକିରି, ସେତେବେଳେ ଭୟ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରେ। ମରିଯିବି, ରୋଗ ପଳେଇଆଇବ, ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି, ଘଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯିବ, ଏ ଚାକିରି ମିଳିବନି, ତାକୁ ବର ମିଳିବନି, ହଜାର ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସି ଘେରିକି ରହିଛି। ଯିଏ ଦି ହାତ ଟେକିଦେଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଛାଡ଼ିଲି ଜଗତର ଆଶା, କରିଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଭରସା, ତାର ଭୟ କାହିଁ? ନାରାୟଣ ପରାହା ସର୍ବେ କୁତଶ୍ଚ ନ ବିଭେତି, ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗ ନରକେଶୁ ତୁଲ୍ୟାଚ୍ଛ ଦର୍ଶିନ। ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ହରିଭକ୍ତର ଭୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ନର୍କ, ମୁକ୍ତି সব সমান। পশু পক্ষী হয় থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে, কীট জন্ম হউ পছে হউ তুয়া দাস। ସେମାନେ ଜନ୍ମର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହନ୍ତି କି ସ୍ଥାନର କାଳର କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଯିବୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ହରିଭଜନ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦରକାର। ସେତିକି ଥିଲେ ସେଇଟା ଆଗା ବୈକୁଣ୍ଠ, ସେ ନର୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସାଂସାରିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଜୀବ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ହରିଭଜନରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ଦେଢ଼ଟା ପିଲା ଥିଲେ, ଆମର ସଂସାର ସମୟ ନାହିଁ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ଭରତ ମହାରାଜ, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ, ଏତେ ଏତେ ଦ୍ୱୀପର, 7 ଦ୍ୱୀପ 7 ସାଗରର ରଜା କେମିତି ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ? ନା ଛୋଟକାଟିଆ ଭକ୍ତ ଥିଲେ? ପରମ ଭାଗବତ ନା ଦେଶ ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର? ଆହୁରି ଭଜନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ରଖିଲେ, ତତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଶତ୍ରୁ ଆଇଲେ ତା କାମ କରିବ। ମାଳିଗଡ଼ା ତୁ ମାଳିଗଡ଼ା, ମୁଁ ଚକ୍ର ରଖିଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତୁମ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ହରିଭଜନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ହରିଙ୍କର କୃପାରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା। କର୍ମୀର କର୍ମ, ଜ୍ଞାନୀର ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗୀର ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟର ବ୍ରତ, ଭକ୍ତିର ଭକ୍ତ, ସବ ବିଷ୍ଣୁ କୃପାରେ ଆଗା ହବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି କୋଉଠି କିଛି ହବନି, ଘାସ କଅଁଳିବନି। ତେଣୁ ହେ ଦୈତ୍ୟ ପୁତ୍ରଗଣ, ତୁମେମାନେ ପରିବାର ଆସକ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ତୁମେ ହେଇନାও। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ଆହୁରି ହେଇନାও। ଏ ଜିନିଷ ବୁଝ ଯେ ହରି କେତେ ନିକଟତର ତୁମର। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବକ, ଶୈଶବ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହରିକା ଭଜନ କର, ହରି ତୁମାରା, ତୁମର ହରି। ନିତ୍ୟକାଳ ସିଏ ଜୀବଠୁ ସେବା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ମନମନା ଭବ ମଧୁଭକ୍ତ ମଦଯାଜି ମା ନମସ୍କାର। ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ଶରଣ ନିଅ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମ ବିସ୍ତାର କରି ଆଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୂଢ଼ ଜୀବ ଶରଣ ନଉନାହିଁ। ଆଠୁ ବଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଗୃହୀ ଜୀବନରେ ଜୀବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁସ୍ଥ
वातावरण देखि सुधा अन्याय अत्याचार देखि सुधा केबे हेले तहिरु उद्धार पाइबा पे चिंता करे नाही। मुहुर्मुहु इंद्रिय विलास करुछांती तहिरे आनंद पाउथांती। दुख जातना निर्यातना दुर्भिक्ष महामारी मरुड़ी किछि पड़िले भी हरिस्मरण करती नहीं। बरं आउरी इंद्रिय भोग विलास रे अधिकतर अधिक लिप्त रहंती जीवन को पानी छड़ी। ये होची संसार। ये भितर हरिभजन कली घोर तिम्रे गरासल जगजन धर्म कर्म बहु दूर। माया हरिभजन करे दब नाई मम माया दूरत्या मायार ड्यूटी। देव पूजा करी कौन पाइबी अनित्य वस्तु पाइबी। देवी पूजा करी अमक पाइबी। मायार पूजा कर मनीष वर्षक जाक जिते पूजा होती सबुठ बड़ पूजा होती दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा आइले एक बार पृथ्वी टलमला गहल चहल मूर्ति मेढ़ टंका सुना बेपार बणिज सुना बेपार लुगा बेपार सब आरंभ हो गोटे एक बार परिवर्तन हो जाउची। देवी पूजा आइले नवरात्र पूजा छुट्टी ट्रेन जी जा गाँ गंडा घर को जा। ये महामाया तार पूजा करते लोक मायार पूजा से माया पूजा कले माया छाड़देव। देवी पूजा करी एति पाइली सहजरे पाई स्त्रीटे तरली जो स्त्री हृदय। जमी घरे बापा को पैसा न मागी देवेनि बेटी माँ को पैसा मागिले दब बापा ठू आनिकी। सेमती दुर्गा जो जिनिस दियंती से जिनिस दुर्गांकर कपट कृपा। मु आकु ये सब धर्म अर्थ काम देले ये हरिभजन रु दूर को जीव। तार ड्यूटी से दिखाई से ड्यूटी से ता ड्यूटी करछे आमे आम ड्यूटी करने। ताकू पूजा करी जो जिनस पाइबो ता फल रे जीव अधिक रे अधिक विमुख हबो। से विमुख मोहिनी महामाया। तेणु सेटा दुर्गार कृपा नहीं। ताकू डाकुचंदी माँ बोली पड़ी अरे से माँ नहीं से साबत माँ से विमाता। मूल माँ को डाकिले सीना हम विमाता को डाकिकी माँ बोली पड़ुच भूल रे माँ को चिन्ह नहीं पर्यंत माँ किए। तुम्हें माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह सब मु आली नाल सब जाक मु। तेणु सी प्रहलाद महाराज उपदेशर सेंट्रल आइडिया हूँ हरिभजन कर। से सबुआड़ बुलिक कहते हरिभक्ति कर तुम सब दुख दूर हम तुम्हें सबुरे सिद्धि पाइब। हरिंकर प्रिय हो गले जीव जीवर आ कौन सी असुविधा रही कहीं हरि सब जीवर मंगल कामना हानि करती। मोर संतान से माने सुख पाती जोग क्षेम बहाम्यहं आउ कौन कह जी मोर भजन करे तार मु दास हो जाए। तार नथिले आनिगिरी दिए थिले ताकू रक्षा करे। मोर भक्त प्रिय मोर कर्मी ज्ञानी जोगी प्रिय बोली कोटे कहना। भगवान बात्सल्य सुख पालन सुख कोटि पिता माता ठू अधिक। भगवान जो सुरक्षा देवे से सुरक्षा किए दब किए दबनी। को डाक्टर नहीं पिता माता नहीं सामाजिक नेतृमंडली नहीं पुलिस नहीं किए शिक्षा देव सब काल अधीन अच्छा चुट्टी सब काल धरी किए का शिक्षा दब। ये संसार कारागार भितर समस्ते कैदी आ कैदीटे कुआड़ को कैदी की उद्धार कर आगुड़ चली पड़ुच आगुड़ चली पड़ुच आ मालिक रजा पाखे सीना पड़े हम चाबिटा जहाज अच्छी चाबी मध्य जेल दुर्गा ताकू कले मध्य से खोलियोनी मालिक न कहले से जेल खोलियोनी छाड़ियोनी।
ग्रह नक्षत्र शनि पीड़ा दौची अमुक पड़ दौची को ग्रह को कोटे पूजा कले ग्रह शुणुनि किए शुणु ग्रह तो अच्छे कृष्ण इच्छा तब इच्छा मत जत ग्रहगण अविरत शुभाशुभ फल करे दान सब कृष्ण इच्छा ग्रह नक्षत्र परिचालित होची ग्रह रूपी जनार्दन बोली कहूँ तेणु जुआड़ बुली बुली गले कृष्ण पूजा करने को बाध्य सबू छाड़ी मोर शरण निय कहला गोटे पदरे सब छाड़ी मूढ़ जीव छाड़ी पारनी कुकुर लांज धरिक नदी पार हो बैच कुकुर लांज धरले कुकुरटा फड़फड़ करी गोटे फार्लांग जा पलि कुकुर लांज धरी किए नदी पार हुए ये हूँ संसार तेणु प्रहलाद महाराज संसार दुष्ट वातावरण स्पष्ट चित्र दौरान पिला तुम्हें बड़ हेले दुष्ट संसार रे प्रवेश करियो नहीं ना ये संसार दुष्टामी देख आगरे विपदर पहाड़ अच्छी पसना ए समाज भितर ए संसार भितर हरिभजन को आपणे नियो ताहले तुमर मंगल हो लोके जो माने करबर दुआही दे जुक्ति सब करती पिता मातार दुआही दे समाजर दुआही दे एपरी जो जगार देख गोटे पिलाटे मठवास करिया को सर्वत्यागी कले ता पछरे लागी जीवी दले अलसुआटा मठू पड़ला अमुक हला मठू पड़ला आ बापा माँ को छाड़ी पड़ला सर्वनाश हम एगुराकर कि मंगल है अलसुआ घर द्वार छाड़ी पलाउंट बापा माँ सेवा छाड़ी कूल कुटुंब सेवा छाड़ी पंचऋण न शोध करी पितृलोक को पानी न टेकिकी एरा सीना रही हम आड़ा कौन खाली अलसुआ भाया गिनी मृदुंग बजेकी मठ को थरे जदि जो लोक क्रिटिसाइज कर आसिक देखियो मठटा किमिति चलुची सेतबेले तार कलिजा पानी हो राति 3टार उठिकी राति 11टा पर्यंत मठर वातावरण सेवाटा कौन ये अलसुआर स्थान ना अलसुआ हेले 2 दिन पर पड़े परमार्थे यही त्याग त्याग कभू नहे जो पिला त्याग कला परमार्थिक दृष्टि वास्तव से त्याग नहीं कहीं जो पिला त्यागी है विष्णु सेवार व्रती है ता द्वारा कूल उद्धार हम जो पु बापा पाखे बसिक तेल मालिश कर संपत्ति हाथेला सी कूलांगार ता द्वारा कूल क्षय हम त्यागी पिला द्वारा ही कूल उज्ज्वल हो तेणु त्याग किमितिया भला तृतीय स्कंदरे कपिलदेव जिते कहते माँ को मोर भक्तर सेवा कर मो भक्त ठू हरि कथा शुण मो भक्त किए ना जो माने सर्वत्याग करी मोर शरण नियंती से तो को निंदा करना जे घर द्वार पिला पिली टंका पैसा धन दौलत दास दासी कुकुर बिराड़ी पशु पक्षी सबू छाड़ी मोर शरण एमाने नियंती एमाने होचंदी मोर भक्त नवम स्कंदरे दुर्वासा प्रसंग रे कहले जे सर्वत्याग करी मोर शरण नहींची मु ता कथा आग बुझीबी ना तुम कथा बुझीबे सबू छाड़ी मोर शरण से नहीं पिला पिली घर द्वार अमुक समुक सबू छाड़ी सकल छाड़िया नाथ आसी अच्छी आमी तुमार चरण तले सहजरे भगवान को वर्ण करियो ए सबु जाक सर्वधर्मान परित्यज्य एते सहज जिनस ताकू गौर सुंदर बाह्य कहीदेले सबु छाड़ी कृष्ण गोटे शरण नेबा लोभ कि एक पैसा पाई कली पिटा पिटी दांत झड़ाझड़ी हिजिवे हो जाउछंती
इंद्रिय भोग्य वस्तु जीव को एते बांधि रखी विषय आसक्ति तहिरे मुक्त हो जड़े परित्याग कर सहज पत्नीर आकर्षण धनर आकर्षण आत्मीय स्वजनर आकर्षण गृह बाड़ी टंका पैसार आकर्षण छाड़ी कृष्ण चरण में आश्रय नेवा एटा कम सुकृतिर फल नहीं कम आयासर फल नहीं एपटे भगवान कही ना सर्वत्याग करी कहीं तू आसु बोली नारद मुनि आउरी ध्रुव को परीक्षा कले जो देखिले ये दृढ़ अच्छी से मंत्र देले संगे संगे देले परीक्षा करिया हब शिष्य एकादश स्कंदरे ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी बानप्रस्थ चारि वर्ण चारि आश्रम वर्णना कृष्ण कर गृहस्थ आश्रम वर्णना कर गृह पांथशाला क्षणिक मिलन तापर अलग काम सरले तद्रूप काल जिते डाकिदेव सब अलग हो जी जा केते दिन स्नेह बंधन नैमित्तिक तेणु ये नित्य काल पर्यंत बंधन रे बांधि हो ना पस्तेवा हम अतिथि चलला परी घरे चल कर्ता ना घरटा बांधे घर मालिक अतिथि को दिन फेरिया पड़ो कल पड़े मरणर ये कार नित्यता ना किए अमर ना सर्वे निज निज खेल छाड़ी बाहुड़े काल बड़े आउ कौन कहते ना जो माने मोर वृद्ध पिता माता किपरि बंचिबे मु बण को पलैले मठ को पलैले मोर स्त्री किपरि चलिबो मो बिहुने मोर पिला छिया गुड़ा को कुआडे जिबे जो माने एपरि करंती चिंता करंती कृष्ण कहउचंती तामको सेमानकु मु अंधकारमय लोकरे पकाए के कार एठी निजे स्वयं भगवान ये हैं जो माने पिता माता पत्नी संतान कथा चिंता करी भजन को त्याग करती मते मुसलमान को अंधकारमय नरकरे नहीं पकाए आ किए कहले विश्वास आयो मूल मालिक कहूँ धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम धर्मर सेतु सी वेदपति सरस्वतीपति वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम तेणु कौटे नित्यता ना सब शास्त्र पढ़ देख कि ना अनित्य सब हरिभजन छड़ा कि ना सब माटी जो शास्त्र सब संसार आकर्षण अच्छी सेगुड़ाक सब धर्म अर्थ काम मुख्य से ग्रंथ लिखिकी व्यासदेव कांदुले शेष को भागवत लिखि उद्धार हेले जहाँ भागवत कहे से कायम ये जन्म जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी चलियोनी पिता धर्म पिता स्वर्ग ये चलियोनी तार वोल्टेज ना से श्लोकर पिता न सैत जननी न सा सैत से पिता पिता नुहे जे वैष्णव न करे ता पिला को माता नुहे पति नुहे तार उदाहरण देखी प्रहलाद पिता को त्याग कर भरत माता को त्याग कर बलि महाराज गुरु को त्याग कर जाज्ञिक पत्नी माने पति की त्याग कर विभीषण बंधु हिसाब से भाई की त्याग कर खटुआंग रजा दैव को त्याग कर देवता मान आशीर्वाद को आजिकल गोटे केमिति धर्म पेपर रे दउची जो माने सब दल त्याग करती ताकू विभीषण ना दिखाई पेपर रे नरकगामी या भक्त निंदा विभीषण कौन पे लंका त्याग करते दल त्याग कर पलांती ए दल रे टिकेट न मिले से दल को पलांती स्वार्थपर विभीषण स्वार्थपर हो रामंकर पाद धरले हैं तार अर्थ विभीषण एमाने से चाहती राजनीतिक वाला हैं रावण भले आम चलू राम राज्य ये सपन है रावण मारुची हाथ ताली रे बिजुली शासन गलानी हुगुली रावणर शासन चलती तेणु विभीषण हो ना रावण को छाड़ी राम पाखक जाऊ ना
ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଭୀଷଣ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହବ ତୁଳନା। ସେଇଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ରାମ କହିଲେ ସକୃଦପି, ଥରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମୁଁ ତୁମର ତୁମେ ମୋର ବୋଲି କହିଦିଏ ମୁଁ ତାର ଚିରଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଆହୁରି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସେଠି, ହେଲେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ର ଶାସକ ପରା, ଶୂଦ୍ର ଶାସନ ହୋଳିରେ ବେଦ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଶୂଦ୍ର ଶାସନ। ସାମ୍ବାଦିକ କଲେ ନାରଦ ଜୟନ୍ତୀ, ନାରଦ ସାମ୍ବାଦିକ। ନାରଦ ନାଟୁଆ, ବଳଦେବ ମଦୁଆ, ଶିବ ଗଞ୍ଜଡ଼, କୃଷ୍ଣ ଲମ୍ପଟ, ଏସବୁ ସଂଜ୍ଞା କଳିଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର। ବଳଦେବ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ହେଲେ ମଦ ପିଇବା। ଗରୁଡ଼ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲ ଆଇଁଷ ଖାଇବା। ବୈଷ୍ଣବ ସିଏ ଆଉ ଶିବ ବୈଷ୍ଣବ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି, ଆମେ ହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଆ। କୃଷ୍ଣ କଲେ ଲୀଳା, ଆମେ କଲେ କିଳା। ଏସବୁ କଳି ଲୋକର ବିଚାର। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ କିପରି ସବୁ ବିପଦର କାରଣ, ଅଜ୍ଞାନ ତମେର ନାମ କହିଏ କହିତବ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ବାଞ୍ଛା ଏଇ ସବୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କହିତବ ପ୍ରଧାନ, ଯାହା ହଇତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହୟ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଜୀବର ବିପଦର କାରଣ। ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗକୁ ନେଇ ବ୍ୟାସ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲା। ହଂସଙ୍କର ଆଦର ନାହିଁ। ଇ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ରୂପକ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ କାକତୀର୍ଥ, ଏସବୁ କାକତୀର୍ଥ, ଯୋଉଠି ହରିଭଜନର କଥା ନାହିଁ। ଯସ୍ମିନ୍ ଶାସ୍ତ୍ରେ ପୁରାଣେ ବା ହରିଭକ୍ତିରେ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ, ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ନୈବ ତତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବଦେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିହୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଶୁଣିବାକୁ ହବନି କିଛି, ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେବେ ଏ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? ଲଙ୍କାରେ ହରିନାମ, ଲଙ୍କାରେ ହରିନାମ, ଏରା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଏ ଜିନିଷ ସବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ପାଇଲି? ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ଭାଗବତ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହାକୁ ଶୁଣିଛି। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ସାଧୁମୁଖେ ହରିକଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭାଗବତ ମହାଭାଗବତ ମାନେ ପରମ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ମହାଜନ, ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ନାରଦ ଆଦି ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଆକୁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଏହାକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ଆମର ତ ଗୁରୁ କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ବାହାରକୁ ଯାଉନୁ, ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଭିତରକୁ ଆସୁନୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏତେ ସରସ ରସ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ଏତେ ମଜାଦାର କଥା, ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କଥା, ଅଲୌକିକ କଥା, ଏ ଅତି ମାନବୀୟ ଜଗତର କଥା। ନା, ଏଇଟା ନାରଦ ଆଦି ମୁନିଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ। ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଶୁଣିଛୁ? କଣ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ? ନାରଦ ମୁନି କଣ କହିଥିଲେ ସେଗୁଡାକ କୁହ, ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହରିକଥାକୁ ଯଦି ଜଣେ ନିଷ୍କପଟତାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରେ, ତାର ଶ୍ରବଣ ପିପାସା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ମଝିରେ ସଂସାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଘରେ କବାଟ ଦେଇନି କଣ ହେଇଗଲା, କିଏ ପଶି ଯାଇଥିବ ପରା, ଏ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ବାପା ଆସିବାର ଅଛି, ଗାଳି କରିବେ ପରା। ସଂସାର ଯଦି ପଶିଗଲା ସେ ଭିତରେ ବୋଲି ସେଇଠି ହରିକଥା ବନ୍ଦ।
ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲେ। ଘର ବାଡ଼ିରେ ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗିନି, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଉ, ତୁମେ ତ ଏତିକି କଥା କହିଲ, ଗୁରୁଦେବ ତମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ କୁହ। ହଁ, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣରେ ଏପରି ରୁଚି ହେଲେ ସେଇଟା ଶୋଭନୀୟ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଛଅଟା ଶତ୍ରୁ। ଛଅଟା ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଛି। ଏ ଛଅଟା ଶତ୍ରୁକୁ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ ହବ। ଷଡ଼ରିପୁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। କାମ କୃଷ୍ଣ କର୍ମାର୍ପଣେ, କ୍ରୋଧ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱେଷୀ ଜନେ, ଲୋଭ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରିକଥା। ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ନରକର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ତିନିଟା। କାମ ଅଗ୍ନି ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ଜୀବର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯାଏ। କାମ କାହା ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜଗତ କାମିନୀମୟମ୍, ଜଗତକୁ କାମିନୀମୟ ଦେଖନ୍ତି କାମକମାନେ। କ୍ରୋଧ ଯଦି ପଶିଲା ଦୁର୍ବାସଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ହିତ ଅହିତ ବୈଷ୍ଣବ ଅବୈଷ୍ଣବ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କାମ ଅଗ୍ନି, କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ଲୋ ପଏଜନ। ଇଏ କାମ କ୍ରୋଧଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ଲୋଭ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ପାଦେ ଯାଇପାରୁନଥିବ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପଇସା ଦରକାର, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅମୁକ ହେଇଯିବ। ସେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନଥିବ, କୁଆଡ଼େ ହୋଇପାରୁନଥିବ, କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ। ଅମୁକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଆଉ ସେଇଟା କରିବାନି ଥାଉ, ସେ ଆଗେଇ ପାରିବନି ପାହୁଣ୍ଡେ। କାମ କ୍ରୋଧଠୁ ଲୋଭ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ଏ ତିନିଟା ଯାକ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ। କାମ କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତଦ କୁରୁଷ ମଦର୍ପଣଂ, ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା ଖାଉଛ, ସବୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର। କ୍ରୋଧ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱେଷୀ ଜନେ, କ୍ରୋଧଟାକୁ କୋଉଠି ଦେବା? ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଜର କାମନା, କାମାତ କ୍ରୋଧ ଭିଜାୟତେ। ନାଇଁ, କାମନା ପୂରଣ ନ କଲେ କ୍ରୋଧ କରିବି, ଯା ତା ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। କ୍ରୋଧ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱେଷୀ ଜନେ, ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦ୍ରୋହୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କର। ହନୁମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲେ ରାମଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଅଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞ ଦି ପ୍ରକାର, ବାଳିଶ, ନିନ୍ଦୁକ। ଯେ ମୂର୍ଖ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞ, ତାକୁ କୃପା କରିବାକୁ ହବ। ସେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଶୁଣିବ, ଲାଇନକୁ ଆସିବ। ସେ ନରମପନ୍ଥୀ, ଉଦାରପନ୍ଥୀ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ, କଠୋରପନ୍ଥୀ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ହେବେନି। କୋଟି କୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଅଛି ୟାଙ୍କର। ହୃଦୟ ପାଷାଣ, ଲୌହ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହଉନି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଲୋଭ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରିକଥା। ଲୋଭଟାକୁ କୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ମୁଖ୍ୟ ହରିକଥା। ପ୍ରଚୁରରୁ ଅତି ପ୍ରଚୁର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣରେ ଲୋଭୀ ହବାକୁ ହବ, ସଂସାର ବସ୍ତୁରେ ନାହିଁ। ସଂସାରର ମାଲିକ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଲୋଭୀ ହବ କୁଆଡ଼ୁ? ଆଉ ସବୁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜିନିଷ। ଲୋଭୀ ହେଲେ ବଡ଼ ବିଜାର। ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କର ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ। ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ନହେଲେ ମରିଯିବ। ଦାନ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଛି, ନିର୍ଗୁଣ, ସାତ୍ବିକ, ରାଜସ, ତାମସ। ମନ ଇଚ୍ଛା ପଇସା ଯାକୁ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ହବନି, ନରକ ଗତି ହେଇଯିବ। ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବାକୁ ହବ। ଦାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାତ୍ର ଏଇଠି। ଯୋଉ ଧନ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବାରେ ନ ଲାଗେ, ସେ ଧନରେ କଳିର ବାସସ୍ଥାନ। ପଞ୍ଚମ, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦେଲେ ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ପଞ୍ଚମ ଦରକାର। ଜାତ ରୂପ ଧନ, ଅବୈଷ୍ଣବ ଧନରେ କଳିର ବାସସ୍ଥାନ। ସେ ଧନ ବିପଜ୍ଜନକ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କଳି ପ୍ରଭାବରୁ।
ତା ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ଅଧୋଗତି ହବ ତାର। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି থাকে ବହୁ ଧନ ନିଜେ ହୋଇ ଅକିଞ୍ଚନ ବିଷ୍ଣୁ ସେବାୟ କର ବ୍ରତ। ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ନିଶିକାନ୍ତ ସାନ୍ୟାଲ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଭକ୍ତି ସୁଧାକର ପ୍ରଭୁ। ଗୃହସ୍ଥ ଯେଉଁଦିନ ଦରମା ମିଳିବ ସେ ନୋଟ ବଣ୍ଡଲଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଖାଲି ହାତରେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି, ଆପଣ ଘର ଚଳେଇବେ। ପୁରା ଦରମାଟା ଦେଇଦେଇକି ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଚଳେଇବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିବେ, ଘର ଚଳେଇବାକୁ କେତେ ଦରକାର ପଡୁଛି, ନା ଏତିକି ଟଙ୍କା, ସେତିକି ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଦେବେ, ବାକି ମଠରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟିବାକୁ ମଠବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କେମିତି ଲୁଟିକି ନେଇଯିବେ, ଅଭାବ ନାହିଁ। କଳିଯା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କୋଉ ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୋର ଲୁଟିକିରି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ କଣ କହିବି? ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଲେ ମାଗି ପାରୁନି, ଆଉ ଦେଇଥାରେ ଅମୁକ ନେଇଥା, ଆଉ ପିଲାଟା ମାଗୁଛି ଜଣେ, ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଉ ସିଏ ଦଉନି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଦସ୍ୟୁର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଦସ୍ୟୁ ଜନତାର ଲୁଟେ, ହତ୍ୟା କରୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରେ। ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବର ଧନ ଅପହରଣର ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନିରେ ସେ ପୁଡ଼ି ମରେ। ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧନ ଅପହରଣ, ଦସ୍ୟୁ ଚୋର ଡକାୟତର ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇପରି ଗୃହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହବ ହରିଭଜନ, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ କଷ୍ଟ। ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଗୃହୀମାନେ ରଜା ମହାରାଜା ଥିଲେ, ଭକ୍ତି କେମିତି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ? ସବୁ କର୍ମ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରିବାକୁ ହବ, କୃଷ୍ଣାନୁକୂଲ୍ୟ। ନିଜେ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ହେଇ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଏ ଭାବ କରିକି ଚଳିବାକୁ ହବ। ଚଳି ହବ, ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ। କଳି ଯୁଗରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। କଳି ପ୍ରଭାବରୁ ଜୀବ ଦିନକୁ ଦିନ ବିମୁଖ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ଳାବିତ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପଳେଇବି, କଳି ଆଇବ, ଚଞ୍ଚଳ ପଳା, କଳି ଆଇବ, ଲୋକଙ୍କର ଅଧର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହବ। ଲୋକେ ଅଧର୍ମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କଳି ଆଇଲେ। ଅଧର୍ମ କଥା, ବଦମାସି କଥା, ଚଞ୍ଚଳ ଶିଖିବେ। ସେଟା ଧର୍ମ କି ଅଧର୍ମ ବିଚାର କରିବେନି। ଭଲ କଥା କହିଲେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେବେ। ଶୁଖିବେ। କଳିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ। କଳି କିଏ? ନା ମୃତ୍ୟୁର ପୁଅ କଳି। ଧର୍ମ ଏକ ପାଦ, ଅଧର୍ମ 3 ପାଦ ହେଲେ କଳିର ରାଜତ୍ୱ। ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ ନାମ ଯଦି ନ କରିପାରିବ, ତ୍ରିପାଦ ଅଧର୍ମକୁ ଜୟ କରିପାରିବନି କେବେ ହେଲେ। ନ କରିପାରିଲେ 2 ମାଳ 4 ମାଳ 10 ମାଳ 5 ମାଳରେ କାମ ଦବନି, ସେ ଟେକି ଫିଙ୍ଗି ଦବ। ବାଲି ପକେଇଲେ ସ୍ରୋତ ରହିବ, ପଥର ପକେଇଲେ ରହିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଖାଲି 16 କରିଦେଲେ ଚଳିବ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 2 16, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 3 16, କଳିରେ 4 16 ଦରକାର। 4 16 ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ହରେର ନାମାନୁକୀର୍ତ୍ତନଂ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବେ କିପରି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ସେ ମୋର ପିତା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ, ଦୀର୍ଘକାଳ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଦେହ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାଂସ ରକ୍ତ କେବଳ କଙ୍କାଳରେ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରି ରହିଛି। ଦେବତା ମାନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଗଲା, ମଲା, ଆଉ ଆସିବନି ବୋଲି ଦୈତ୍ୟ କୂଳ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ।
दैत्यगण नेतृत्व अभाव छत्रभंग दे गृहद्वार उन्मुक्त करी पलायन कले। इंद्रादि देवगण शून्य गृह सब लुटिबा लगिले धन रत्न अलंकार आदि। इंद्र कौन कले मोर माँ को बंदी कले मुझे गर्भरे अच्छी मो माँ कुररी परी क्रंदन करुले जिते से स्वर्ग को बांधि नेवा बसला से नारद मुनि आसिले अरे इंद्र ताऊ कहीं बांधि नौचु ना यार गर्भरे गोटे संतान अच्छी जन्म हेले ताको मारिबी अमोघ हिरण्यकश्यपुर अमोघ वीर्य अच्छी आ भितर तापर स्त्री टाको मुक्त करी। इंद्र कौन भावी से स्त्री गर्भरे हिरण्यकश्यपु परी आउ एक असुर अच्छी सब तो पलैले ये बाहर मोर विपदर कारण हो बोली तेणु आपको मारिकी छाड़ी। नारद मुनि कहले ना ना ता भितर असुर नाई सी अबध्य तू ताकू मारी पारिबु नाही ता भितर गोटे महाभागवत अच्छी मो मातार गर्भरे अच्छी बोली इंद्र मोर माता को प्रणाम कला देवता माने परिक्रमा कले स्वर्ग गले। हरिभक्त केते महिमामय गर्भर महिमामय वो माँ असुरुणीटा माइकिनाटा ताकू मारिया बोईथिला शत्रुर पत्नी परिक्रमा करी गला। परिक्रमा क्या करा जाए सम्माननीय वस्तु व्यक्ति प्रणाम परिक्रमा करी देवता माने स्वर्ग गले। तापरे मोर माँ सुरक्षा दृष्टि नारद मुनिकर आश्रम रहिले नारद मुनिकर सेवा कले। नारद मुनि ब्रह्मचारी कहीं गोटे स्त्री सेवा नेले नारद मुनि जीवन मुक्त से जीवन मुक्त तेणु तांकर असुविधा किसी नहीं कनिष्ठ साधकर असुविधा तेणु नारद मुनि सेठारे सबुबले भगवत कथा श्रवण कराउथांती। मोर माँ कयाधु मोर माँ ताको शुणे गर्भरे रही मु शुणे किंतु काल प्रभाव रे मोर माँ से सब विस्मृत हो गला किंतु मु मन रखी गर्भस्थ शिशु थिला बेले गर्भिणी नारी की आग काल रे हरिवंश भागवत रामायण सब शुणु था पिला केमती धार्मिक होगी जन्म हम। आजिकल से चिंता नहीं कि चेतना नहीं कुकुर जन्म हो कि बिराड़ी जन्म हो पिलाटे हो जाऊ से कूल कलंक हो कि कूल चंद्रमा हो चिंता नहीं। आउ कौन गर्भिणी माइक ना कष्ट हो टीवी मूले बो टीवीटा देखे मोबाइल टा नहीं घाटी होते हाँ से सब गला तेणु से नियमर लक्षण अनुजाई नारद मुनि हरि कथा शुणाउथिले कयाधु को भितरे प्रहलाद ता द्वारा एते अनुप्राणित होइकिरी गर्भरे नृत्य करथिले जे माँ चमकी पड़ुथिले पेटर पिला नृत्य करछि से भितरे कीर्तन करिके एपरि मुझ ताको शुणिकी मन रखी किंतु मोर माँ विस्मृत हो गला। नारी जाति धर्मर केभे पक्षपाती सबुले नहीं ना तांग द्वारा हबनी मोहग्रस्त सबुले आउ थे आईला संसार भूलीगला संसार रे पड़ी किंतु मु ताकू मन रखी मु कौन कहबी ता सब शुण हेले प्रहलाद महाराज नारद भली जीवन मुक्त महाभागवत भगवत पार्षद ठारू एक कथा शुणिले बोले प्रकाश कर
शुद्ध भक्त मुखर शुणिबे कपिलदेव कहते शतांग प्रसंगान मम बीर्य संविदु भवद्य हृत्कर्ण रसायन कथा शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्तर संग करिवे जार तार बेशधारी बेशोपयोगी जीवी एमती तो देश सारा सालु बालु होचंदी पल पल नहले बाट बणा हेबे चिकण चाकण कथा कहवा बेश पकेवा ना प्रभुपाद कहते चक्षु दे साधु को देखी हब नहीं कान दे देखी हब कान दे एमती कथार अच्छे मूर्ख से पर्यंत शोभा पाए जे पर्यंत तुंड न खोले तुंड खोले ता जिनस जना पड़ी साधु मुखर हरि कथा शुणिले ये कि प्रकार कथा कहूची आर चित्तवृत्ति कौन तार वाक्य माध्यम बहिर्गत हब सुतरां साधु मुखे शुणिबे श्रवण द्वारा ही साधु को चिन्हिबे जड़ भर्ती को किए चिन्हला एते पार्टी फिटिला रहुगुण शुणिले आसी गोड़ तले पड़िले क्षमा मागुची इंद्रर वज्र को भय करनी जमर दंड को भय करनी ब्रह्मास्त्र को भय करनी ब्राह्मण रूपी साधु को भय कर आज साधु को जो रूप में देखी प्रणाम कर साधुटा गंधिया लुगा पिंधि बाल पाचि जाइए असुंदर दांत नाई कुत्सित रूप दरिद्र गछ तले रोची ए प्रकार निम्न स्तर जीवन यापन को लक्ष्य कले साधु को चिन्ह होनी गोस्वामी माने कि स्तर व्यक्ति है गछ मूले रोले आज गोटे गछ तो काली आ गोटे गछ ना आसक्ति हो चना चोबेकरी से माने छटा गोस्वामी छोट घर आई सनातन गोस्वामी हुसैन सार प्रधानमंत्री रूप गोस्वामी अर्थमंत्री रघुनाथ दास गोस्वामी बापार वार्षिक आदाय थिला 8 लाख मुद्रा मासकू 65,000 मुद्रा टंका नहीं कागज नोट नहीं 500 वर्ष तले एपरी घर आसी रघुनाथ दास गोस्वामी 19 वर्ष पिता माता 16 वर्षिया अप्सरा तुल्य स्त्री इंद्र तुल्य ऐश्वर्य परित्याग करी 19 वर्ष गौरपाद पद्म आश्रय कले हेले से कौन कले वैराग्य एते महाप्रभुंकर पार्षद भितर तांकुठु वैराग्य कि नाही रघुनाथर नियम के करिब लेखा रघुनाथर वैराग्य जेन पाषाणर रेखा रस केतटा रस 6टा रस खाद्य मिठा खट्टा लवण राग 6टा रस पार्टी जीवर के बाजिनी रस बोले कि जिनिस जीवन दे नाहांती के साधक हला पर चणार कि जिनिस अच्छी चना मुठे चुबे चलती नले एक पड़ दही सेतिकी तांकर आहार जेतल महाप्रभुर अंग सेवा मिलला महाप्रभुर सेवा परे महाप्रभु अप्रकट पर रघुनाथ स्वरूप दामोदर प्रकट पंत रहिले तांकर अप्रकट पर ब्रज को आइले एते बैरागी जे कुड़ियाटे मध्य कले नहीं बाघ खाइबा आइला राधाराणी पक्षपात ही राधा कुंडे रहिले राधाराणी आसिक रक्षा कले रूप सनातन कहले तू सेवा करिया आईचु ना सेवा नबा आईचु 21 घंटा 3.5 प्रहर भजन 21 घंटा भजन घंटे 1.5 घंटा शयन ताहा पुणी को दिन नाई को दिन अच्छी सेतिक मध्य को दिन हुईनी दिन को 2000 दंडवत 2000 दंडवत 1000 वैष्णव को दंडवत कौन खाई
ପାଞ୍ଚଟା ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଲାଗି ଯାଉଛି। ଏତେ ଦଣ୍ଡବତ କିଏ କରିବ? 2000 ଦଣ୍ଡବତ କଣ ଖାଇକିରି ବଳ କାଢୁଥିଲେ? ମୁଠେ ଚଣା, ପୁଳେ ଦହି, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ, ନିତ୍ୟ ଶରୀର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଜଡ଼ ଶରୀର ନାହିଁ। ଜଡ଼ ଶରୀରରେ ଦିନକୁ 2000 ଦଣ୍ଡବତ ହବନି। ଏକାଦଶୀ ଆଇଲେ ଆମର ଫାଁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏକାଦଶୀ ଉଠି ଯାଆନ୍ତା କି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଚିନ୍ତା ପଡୁଛି। 2000 ଦଣ୍ଡବତ ସହଜ ଜିନିଷ? ଏଇଭଳିଆ ସାଧନ ସେମାନଙ୍କର। ଏତେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ନକଲି ଅବତାର ସାଧୁ ପାଖ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଅମୁକ କରିଛି, ଦେଖେଇଦେବି ତତେ, ମୋର ଏମିତି ସିଦ୍ଧି କରି ସ୍ୱପ୍ନରେ କାଲି ଅମୁକ ଦେଖିଲି। ନାନା ପ୍ରକାର ବାହା କରୁଥିବେ ବାତାଖାନି। ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ମଞ୍ଜରୀ ଗୋପୀ, ଏଣେ ଗୌର ପାର୍ଷଦ। କୋଉଠି ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲୁ ତତେ ଦେଖେଇଦେବି, ଏ ପ୍ରକାର ବାହାପିଆ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। हे राधे ब्रजदेवी के च ललिते हेन्नद सुन कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बने कुतः। हे राधे तुम्हें केउठी, हे कृष्ण केउठी, तुम्हें केउठी ललिते विशाखा। एहीपरि घोषंता एहीपरि पार्टी करी करी ब्रजपुर सारा बुलुचंती। जे कौनी मु देखिदेली बोली, तुम्हें केउठी दर्शन दियो खोजुचंती। शुद्ध व्यक्ति केबे निजर साधन अन्य प्रकाश करे नहीं। भगवान एकादश स्कंदरे कहते कृतस्य अपरिकीर्तनम, जोटा करुच ताको अन्य आगे कीर्तन करिवनी, कले तार शक्ति हरैब। नरोत्तम दास ठाकुर लिखिचंती आपन भजन कथा ना कहिब जथा तथा। मु आज एति नाम कले, मु आज एटा पढ़िली, मु आज अम कर देछि, एति आज कर देली, केबे कर नथिली। तीन पांजरु जीव निजर साधन को गोपन रख, जेपरि अलंकार को चोर कबल गोपन रखा जाए। भक्ति समस्त आगे प्रकाश योग्य नहीं, गुह्य जिनस नहले हरैब तार फल। से सब जिनस गोपन रखा जाए। गोस्वामी माने करुथिले, रघुनाथ दास गोस्वामी की कहले जेतेबेले शांतिपुर रे थिले, रघुनाथ दास गोस्वामी कहले मु घर छाड़ी ना बाटुल हेना घरे अनासक्त होई विषय भुंज। तापरे जेतेबेले गृह छाड़िया समय आसीबो कृष्ण बाट बटेबे, सेतले छाड़ले। महाप्रभु कहले, प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा होइते उद्धारिले तोमाय विषय विष्ठा गर्त होइते। 19 वर्षर पिला कहीं पलि आइछु स्त्री की छाड़ी, बापा माँ छाड़ी कहलेनी कहीं पलि आइछु? विषय विषा गोष्ठरू तुमको उद्धारिले तुमर बापा आउ जेठा बड़ बापा दुई जन विषय विष्ठा को आनंद भावती। से माने ताकू घर छड़ेले रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कहले जाइकिरी बापा माँ सेवा करे घर को जा। गोटे रघुनाथ को छड़ेले, आ गोटे रघुनाथ को जोड़िले। कहीं ना तपन मिश्र वैष्णव, से बापा माँ वैष्णव, तेणु काशी जा सेवा करे। तार उदाहरण देकिरी बापा मार गोड़ धरिकिरी झुलिले हबनी। से माने उत्तम वैष्णव थिले तपन मिश्र। तेणु तांको घरे रोथले महाप्रभु प्रसाद पाउथिले काशी रे रहिला बेले। तपन मिश्र जेतेबेले साध्य साधन निर्णय करि पारि नथिले, तांको कहिथिले बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्त भ्रम होय, साध्य साधन तत्व ना होय निश्चय हरिनाम कर। बहुत गुड़े पाठ पढ़ी बोले कौन हम से बाट बना हो, ताको समाधान किसी करें। तेणु साधु मुखर शुणा से साधु मुखर शुणी
ସାଧୁ ମୁଖରୁ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିଲେ ସେଇଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ବିରୋଧୀ ଜିନିଷ ରହିଛି। ସାଧୁଗୁରୁର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଲେ ସେସବୁ ସମାଧାନ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇଟା କେଉଁଠି ବୋଇଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଜୁଟେଇ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହିଲେ ସେଇଠି ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିବ, ଜୁଟେଇ ଦେବେ। କଳିକାଳରେ ସେମିତି ସାଧୁ ଆଉ ମିଳିବା କଷ୍ଟ, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ସମାଧାନ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିକିରି ବୁଝେଇବ। ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମହାଜାଲ ଅରଣ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼। ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟା କିମନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତାରୈ। ଗୀତାରେ ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ କଥା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବତା, ଭାଗବତ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ନାରଦ ଆଦି ଶୁଦ୍ଧ ମହାଜନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏ କଥା କିଏ କହୁଛି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନାରଦଙ୍କୁ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧର ଶ୍ରୋତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ସେ ସଭାରେ ତ ଏତେ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ତୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ପଚାରିଲେ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ପଚାରିଲେ? ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ହୃଦୟଟା କିପରି? ଜୀବ ମୁକ୍ତ ମହାଭାଗବତ ଭଗବତ ପାର୍ଷଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ନାରଦ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଶୁଣିଛ ତାକୁ ସବୁ କହ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଆଉ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବାନି, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ, ତାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଖିଦେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।